Salam shalom, j'espère que vous allez bien. On va voir l'exercice de probabilité. Je vais vous les données. Parmi les touristes qui visitent Marrakech, 32% arrivent par avion, 59% arrivent par bus et 9% arrivent par train. De plus, 63% des touristes qui arrivent par avion, ou 21% qui jouent le bus, ou 9% qui arrivent par train, sont logés dans un hôtel 5 étoiles. Je suis à une question. Quelle est la probabilité que ce touriste soit arrivé par avion et logé dans un hôtel 5 étoiles? La deuxième question. Quelle est la probabilité qu'il soit logé dans un hôtel 5 étoiles, sachant qu'il n'est pas logé dans un hôtel 5 étoiles, quelle est la probabilité qu'il soit arrivé par bus? هنايا في هذا l'exercice شنو هو اللي يفير عليه خدامين على لي توريست كي فيزيت مراكش. هاد لي توريست كي فيزيت مراكش عندنا 32% كيجيو par avion, 59% كيجيو بالبيس و 9% كيجيو par train. ناخذ par exemple هنايا شوف اوميغا هي لي توريست de مراكش. عندنا قلنا 32% كيجيو par avion, ou 59 كيجيو par bus, ou 9% arrivent par train. هذه هي البوبولاسيون. عندنا لي توريست كي فيزيت مراكش عندنا مقسمه ثلاثه ديال لي كاتيجوري. عندنا الكاتيجوري اللي كيجيو بالطياره، اللي كيجيو بالبيس واللي كيجيو بالتران. قال لك دو بلوس 63% des touristes qui visitent par avion sont logés dans un hôtel 5 étoiles. Mais je vous dis l'information principale. Il y a 63% sont logés dans un hôtel 5 étoiles ou les caragéens par avion. دابا هنا في هذه البوبولاسيون هذه اللي هادو اللي كيجيو بار افيون بار بيس بار تران كاينه هنايا واحد الكاتيجوري وسطهم غادي نسميها سولوجي دون ان اوتيل 5 étoiles. كاين واحد البارتي من هاد لي فيزيتور اللي كيعيطوا في اوتيل 5 étoiles. عندنا اللي تيريحوا في 5 étoiles 63% اللي كيجيو بالطياره، 63% تيريحوا في 5 étoiles. و 21% par bus تيريحوا في 5 étoiles. و 9% c'est 9%. Ou 9% qui sont logés dans un hôtel 5 étoiles arrivent par train. D'abord, on va voir la formulation. كيفاش غادي نترادويو هادشي ماتيماتيكمون، كيفاش غادي نسميو لي زيفينمون. هنايا شوف راه كتبان لكم باينه. هنايا شنو هي اوميغا؟ هي لي توريست كي فيزيت مراكش. شوفوا هاد لي بورسونتاج ديالنا 32% arrivent par avion. Donc خصني نسمي واحد ليفينمون باغ اكزومبل A. Le touriste arrive par avion. Ou l'événement B, où le touriste arrive par bus, la probabilité il y a 59%. Ou D, où l'événement le touriste arrive par train, où la probabilité il y a 9%. Alors, on dit que l'information est l'événement qui le touriste se loge dans un hôtel 5 étoiles. On l'événement E. شوف إلا ما بانتلكش كيفاش غادي تسمي هاد لي زيفينمون سير لي كيسيون. شوف هنايا في كيسيون شنو قال لك؟ Quelle est la probabilité que ce touriste soit arrivé par avion et logé dans un hôtel 5 étoiles? يعني هنايا شوف قال لك شنو هي البروبابيليتي باش التوريست soit arrivé par avion et logé dans un hôtel 5 étoiles. هنايا كتبان لك بان ضروري خصك تسمي دو زيفينمون. واحد l'événement, le touriste arrive par avion, ou l'événement avant, le touriste se loge dans un hôtel 5 étoiles. Ou il y a une intersection bien sûr. Alors, quelle est la probabilité qu'il soit logé dans un hôtel 5 étoiles? Il y a une ضروري خصني يكون عندي واحد l'événement اللي خصني نسميه
le touriste se loge dans un hôtel 5 étoiles. Un électrique sachant qu'il n'est pas logé dans un hôtel 5 étoiles, quelle est la probabilité qu'il soit arrivé par bus? Donc, c'est l'événement, le touriste arrive par bus. D'abord, reformulation mathématique. Chauffe. Là, oméga, il y a les touristes. Les touristes qui arrivent à Marrakech. On dit les événements. On dit A, l'événement A, le touriste arrive par avion. L'événement B, le touriste arrive par bus. Ou l'événement T, le touriste arrive par train. Ou l'événement le touriste se loge dans un hôtel 5 étoiles. Ou là, les données ديالنا شنو تيقولوا؟ فهاد اوميغا هادي les touristes ديال مراكش عندنا شحال البورسونتاج عندنا بار افيون 32% ou 59% تيجيو بالبus ou 9% par train. وعاوتاني عندنا واحد الانفورماسيون مهمه على لي توريست اللي كيجيو بار افيون كاينه واحد البورسونتاج اللي تيريحو في اوتيل 5 ايطوال شحال عندي 63% هنايا 5 ايطوال و بار بوس عندي واحد البورسونتاج صغير ديال 21% و بار تران عندي 9%. دابا داكشي اللي عندي دوك لي دوني اللي عندي غادي نكتبهم ماتيماتيكمون. شنو عندي في لي دوني؟ قال لك 32% arrivent par avion. يعني la probabilité que le touriste soit arrivé par avion, il y a 32% اللي هي 0,32. La probabilité qu'il soit arrivé par bus, il y a 0,09. Ou la probabilité de يجي train, ou là, pardon, le bus 0,59. وهنا عاوتاني واحد كيقول لك هاد لي توريست اللي كيجيو بار افيون راه 63% كيريحو في اوتيل 5 ايطوال. دونك لا بروبابيليتي ديال لي توريست اللي كيجيو بار افيون و تيريحو في اوتيل 5 ايطوال عندي 0.63. هنا عندي عاوتاني اللي كيجيو بار بيس اي سو لوج دون ان اوتيل 5 ايطوال هي 0.21. Ou la probabilité il y a du touriste dans un hôtel 5 étoiles sachant qu'il soit arrivé par train, il y a 0,09. دابا عندي تقريبا كاع لي دوني ديالي. شنو هي الكيسيون الاولى؟ قال لك quelle est la probabilité que ce touriste soit arrivé par avion et logé dans un hôtel 5 étoiles. يعني شنو تيكتبوا لينا؟ قال لك soit arrivé par avion et logé dans un hôtel 5 étoiles. وعندي هنايا deux événements combination A. يعني مطلوب مني l'intersection. Donc il s'agit de calculer la probabilité ديال B ديال A entre E. La probabilité qu'il soit arrivé par avion et logé dans un hôtel 5 étoiles. هذه شوف هي probabilité conditionnelle ديال E sachant A fois P de A. راه عندنا في الكود P
P de E, sachant A, il y a 0,63 fois P de A, il y a 0,32. On va dire le calcul de la deuxième question, quelle est la probabilité que le touriste soit logé dans un hôtel 5 étoiles? Et quelle est la probabilité que le touriste ait un hôtel 5 étoiles? Et tout simplement, on nous demande de calculer la probabilité de E. Et on va appliquer tout simplement le théorème de Bayes. Le théorème de Bayes اللي عرفوها مزيان هذه كتبها نيشان ولا ما كنتيش عارف كيفاش كنلقاوه شوف قلنا هذا هو البوبولاسيون ديالنا عندنا الكاتيجوري اللي كتجي بار افيون بار بوس و بار تران ولكن وسط هادو راه كاينه هاد البارتي ديال لي توريست كي اريف بار او عندنا هاد او هادي هي او انتر اوميغا و اوميغا راه هي ا يونيون تي يونيون بي لان هاد لي توريست كي اريف بار مراكش اللي اريفا مراكش عندنا شوف عندنا سوا كيجي بالافيون ولا في التران ولا في البوس عندنا ثلاث لي مويان ترونسبور اللي عندنا في ليكزارسيس ما عندناش شي حاجه اخرى دونك هادو يفورم اون بارتيسيون وما يمكنش يجي في الافيون ولا البوس في ميم طون هاد ليبوتيز هادي راه ما عندناش سي في ليكزارسيس دونك هاد هادي هي او انتر ا يونيون تي يونيون بي وهادي هي او E inter A, union E inter T, union E inter B. Donc la probabilité de E, il y a P de E inter A plus P de E inter T plus P de E inter B. Ou elle dira il y a P de A fois P de E sachant A plus P de T fois P de E sachant T plus P de B fois P de E sachant B. شوفوا واش كيسهل لكم لان عندي واحد صافي سير وغادي نابليكيه هذه هي لا فورمول بيس راه كتعطى هكا نيشان ولكن انا وريتكم كيفاش كتلقاوها لان في البكالوريا كان كيعطيكم هاد الفورمولا هادي كاين لي بروف كيعطيكم هاد الفورمولا هادي باش ما تحفظوهاش بي دو ان دي 0.32 بي دو او ساشون ا 0.63 plus P de T 0,09 fois 0,09 plus P de T il y a 0,59 fois 0,21. Il y a les événements A ou T ou B, ils forment une partition de oméga. Une partition de oméga. يعني راه ما كاينش انترسيكسيون بين ا و تي وبين تي و بي وبين ا و بي يعني لو توريست باش كيجي كياتيري في مراكش راه سوا جاي بالطياره ولا يكون داخل بالبوس ولا يكون جاي في التران ما يمكنش يوصل لنفس المويان ترونسبور اون ميم طون ينزل مثلا يدخل مراكش بالطياره والتران ما يمكنش يعني ا انتر تي ولا تي انتر بي راه ايكال ا انسومبل فيه. La dernière question, sachant qu'il n'est pas logé dans un hôtel 5 étoiles, quelle est la probabilité qu'il soit arrivé par bus? La probabilité conditionnelle. Sachant qu'il n'est pas logé dans un étoile, dans un hôtel 5 étoiles. Un événement E se loger dans un hôtel 5 étoiles. Donc E va, il y a ne pas se loger dans un hôtel 5 étoiles. On a la probabilité
sachant qu'il n'est pas logé dans un hôtel 5 étoiles, donc il y a des E bar, où la probabilité de l'illumination est qu'il soit arrivé par bus. واخا شوف عندنا هذه لا فورمول ديال الكل عندي لا probabilité ديال B sachant E bar هي la probabilité ديال E bar inter P et là P de E bar وهذه راه هي P de P il y a P de E bar sachant P fois P de P et là P de E bar وهذه راه هي 1 moins P de P sachant E fois P de P et là au P de la probabilité de E bar il y a 1 moins P de E وحنايا راه عندنا P de P هي 0,59 au P de E sachant P راه هي 0,21 au P de E d'après la deuxième question après la 0,32 ou la 0,33 donc غادي ندير l'application numérique ديالي وغادي نلقى الريزلtat هنايا شنو استعملنا la probabilité conditionnelle de P sachant A il y a P de A inter P elle est P de A وعندنا عاوتاني P de A bar راه هي A moins P de A هادشي اللي كاين نتمنى تكونوا فهمتوا شويه ليكزارسيس